ପଚାରିଥିଲି ନା ପଚାରି ନଥିଲି କିଛି? କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଡାକି ଦିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କିଏ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ। ଶ୍ରୀ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ କୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଅଛି? ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। 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 Who was the Prime Minister of India during Indo-Pak War in 1965? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी। लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, बिल्कुल। Which foreign traveler was Moroccan and wrote Rehla? इब्न बतूता। इब्न बतूता मोरक्कोରୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସେ ରେହଲା ଲେଖିଥିଲେ। ରେହଲାଟା କୋଉ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନଙ୍କ ଶାସନ କାଳ ବିଷୟରେ ବତାଏ? ରେହଲା ऑप्शन ଆଇଡିଆ ଲଗେଇ ଦିଅ, କାହା ଟାଇମରେ ଆସିଥିଲେ ସେଇ ହିସାବରେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସୁଛି। देना। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद मोहम्मद बिन तुगलक किए फास्ट चाइनीज पिलग्रिम ଥିଲେ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଥିଲେ? फाइन ଫାଇୟାନ, ଭାଇ। ବିଲକୁଲ ଫାଇୟାନ। फाइन सर। ଆଲବେରୁନିଙ୍କର ରିଏଲ ନେମ୍ କଣ ଥିଲା? ଆଲବେରୁନିଙ୍କର ରିଏଲ ନେମ୍ ଆବୁ ରିହାନ ମହମ୍ମଦ। ଆବୁ ରିହାନ ମହମ୍ମଦ। ଫାହିୟାନ କାହା ଶାସନ, କୋଉ ଗୁପ୍ତ ରାଜାଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସିଥିଲେ? इंडिया हर्षवर्धन की ଗୁପ୍ତ ରାଜା କହୁଛି ବା। गुप्त चंद्रगुप्त मौर्य। ମୌର୍ୟ ये तो କହିଲ। मौर्य ही ना। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଟୁ, ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଯିଏ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଟୁ। କୋଉ ବିଜୟନଗର ରାଜାଙ୍କ ଟାଇମରେ ନିକୋଲୋ କଣ୍ଟି ଆସିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆ? ଇଟାଲୀର ନିକୋଲୋ କଣ୍ଟି। ଦେବରାୟ ୱାନ ନିକୋଲୋ କଣ୍ଟି ଆସିଥିଲେ। Which is the only Harappan site without a citadel? लोथाल, रोपार, चान्हुदारो, आलमगीरपुर। चान्हुदारो, बिल्कुल। चान्हुदारो is located near the banks of which river? सिंध जो सिंधु इंडस, बिल्कुल इंडस। चान्हुदारो କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି ପାକିସ୍ତାନର? सिंध प्रोविंस ସିନ୍ଧ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ। ଲୋଥାଲ କୋଉ ନଦୀ କୂଳରେ ଅଛି? घग्गर ना कौन होता ଭୋଗବା। ଭୋଗବା। भगवा भगवा ରୋପାର କୋଉ ଷ୍ଟେଟରେ ଅଛି? ରୋପର, पंजाब ପଞ୍ଜାବ। ଆଲମଗୀରପୁର କୋଉ ଷ୍ଟେଟରେ ଅଛି? यूपी ୟୁପି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। Which of the following given below is an alloy of mercury? Nichrome, electrum, brass, amalgam. ଆମଲଗମ୍। Brass is an alloy of dash and dash. କପର ଆଉ tin। Copper and zinc. Copper and zinc. Brass ହେଲା ପିତ୍ତଳ। Nichrome is an alloy of dash dash and dash. Nickel, chromium and iron. Which atmospheric layer contains ions and helps in wireless communication? आयन କହିଦେଲା ତ ଜାଣି ପକେଇବା କଥା। आयनोस्फीयर ଆୟନୋସ୍ଫିୟର ଅପସନରେ ଦବନି ନା, ଆୟନ ପଚାରିଛି ମାନେ। ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟରକୁ ଆୟନୋସ୍ଫିୟର ବି କୁହାଯାଏ। It contains ions and helps in wireless communication. Which was considered as Magna Carta of English education in India? Woods Dispatch। उस डिस्पैच Macaulay Minute 1835, Woods Dispatch 1854, Resolution of 7th March 1836. Woods Dispatch 18, बिल्कुल Woods Dispatch 1854 एजुकेशन ଉପରେ ଥିଲା, ମାଗ୍ନା କାର୍ଟା ଅଫ୍ ଇଂଲିଶ ଏଜୁକେशन କୁହାଯାଏ।
which is known as Diamond City of India? Surat, Panna, Mumbai, Surat. Jodhpur. Surat. Surat, बिल्कुल. Surat is situated on the banks of which river? साबरमती. Tapi river, Tapi. ता- Which city is known as City of Pearls? ମୋତିର ସହର. এটা হায়দ্রাবাদ। हैदराबाद. Hyderabad. Which city is known as City of Wrestlers? କୋଉଠି ଯିବା? Kolhapur, Maharashtra. Which is known as Cashew capital of the world? Kollam, Kerala. Kollam, Kerala. Which city is known as City of Nawab? लखनऊ. लखनऊ No, बिल्कुल. Which place is known as Cradle of Indian Banking? Cradle of Indian Banking. Mangalore, not Bangalore. Mangalore, Karnataka. Which city is known as Land of Lychee? ना बिहार. Muzaffarpur, Bihar. मुजफ्फर. Muzaffarpur, Bihar. Orange City, नागपुर. नागपुर। Nagpur, Maharashtra. City of Weavers. Weavers. बुनती जोଉମାନେ ବୁଣାକାର. City of Weavers. Panipat, Haryana. पानीपत. Which city is known as Queen of Deccan? कोची କୋଚି। Queen of कोची. Deccan. Queen of Deccan. କୋଚି। Arabian Sea କହିନି ମୁଁ. Queen of Deccan କହିଲି. महाराष्ट्र. मुंबई. पुणे. पुणे, पुणे। Maharashtra. Queen of Deccan. Queen of Arabian Sea? କୋଚି। ଏଇଟା କୋଚି। କୋଚି. कोची. ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିବ ସେମିତି. Detroit of Asia? Detroit of Asia ମାନେ Detroit ଟା ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ସ ପାଇଁ ଫେମସ୍. ସେମିତି ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ସ ପାଇଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସବୁ ଅଛି. କୋଉଠି? और जो जामशेदपुर. ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବି କୁହାଯାଏ ତାକୁ. ଚେନ୍ନାଇ. ଚେନ୍ନାଇ, ତାମିଲନାଡୁ. Detroit of Asia ବି କହନ୍ତି. ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବି କୁହାଯାଏ. Space City, Silicon Valley of India, Garden City of India. बेंगलुरु. बेंगलुरु. Bengaluru. Tea City of India. केरल. କି ଚା आसाम. ଆସାମ କ'ଣ ପଡ଼ିବ? ଅପସନରେ ଆସାମ ନଥିବ. ଦିବ୍ରୁଗଡ଼, ଆସାମ. ଅପସନରେ ଗୁଆହାଟୀ ବି ଦେବ, ଯୋଉଟା ଭୁଲ ହବ. ଟି ସିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲା ଦିବ୍ରୁଗଡ଼, ଆସାମ. ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ଅଫ୍ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ? कोयम्बतूर. କୋଏମ୍ବାଟୁର. ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ ବା. ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? जामशेदपुर. ଜାମଶେଦପୁର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ. ସିଟି ଅଫ୍ ଜୟ? କୋଲକାତା। कोलकाता. ପିଙ୍କ सिटी? जयपुर. ଜୟପୁର. ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଚେନ୍ନାଇ. चेन्नई. ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲା ଚେନ୍ନାଇ. ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲେ ମୁମ୍ବାଇ. କଲଚରାଲ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲେ? ବାରାଣସୀ। मदुराई. मदुराई. ମଦୁରାଇ। ठीक है कोलकाता. कोलकाता. ହ୍ୱାଇଟ୍ ସିଟି? ଉଦୟପୁର. କଲର ବାଲା ଯେତେ ଅଛି ସବୁ ରାଜସ୍ଥାନରେ. ହ୍ୱାଇଟ୍ ସିଟି ଉଦୟପୁର. ବାନିୟନ ସିଟି? ବଡୋଦରା, ଗୁଜରାଟ. ପ୍ୟାରିସ ଅଫ୍ ଦ ଇଷ୍ଟ? ପୁଡୁଚେରୀ. ପଣ୍ଡିଚେରୀ, ପୁଡୁଚେରୀ. ହଲିଉଡ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଗେଟୱେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? मुंबई. मुंबई. ରୋମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଷ୍ଟ? କ୍ରେଡେଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବି ପଚାରିଥିଲି. ବାଙ୍ଗାଲୋର ମାଙ୍ଗାଲୋର ହେଲା. ଏମ୍ ଫର୍ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ, ମାଙ୍ଗାଲୋର. ରୋମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଷ୍ଟ ବି କହନ୍ତି. ଜୋୱେଲ ଅଫ୍ ୱେଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ବି କହନ୍ତି. ଆଉ କ୍ରେଡଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବି କୁହାଯାଏ. ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବି କହନ୍ତି ମାଙ୍ଗାଲୋରକୁ. ନେକ୍ସଟ ଟେମ୍ପଲ ସିଟି? ମଦୁରାଇ. ଏଥେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଇଷ୍ଟ ବି କହନ୍ତି. ସିଟି ଅଫ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ସ ବି କହନ୍ତି ମଦୁରାଇକୁ. ସିଟି ଅଫ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ସ ପଡ଼େ, ଏଥେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଇଷ୍ଟ ବି ପଡ଼େ.
गेटवे ऑफ साउथ इंडिया, चेन्नई, चेन्नई. Which among the following is not a tributary of Brahmaputra river? Not a tributary. ତିସ୍ତା, ସିଆଙ୍ଗ, ଟନ୍ସ, ମାନସ. ଆଗରୁ ପଚାରିଥିଲି. टोन टोन ଟନ୍ସ କହିଥିଲି, ଟନ୍ସଟା ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ କୋଉ ରିଭରର? यमुना, ଯମୁନା. ନା. Who was the viceroy of India at the times of Dandi March? Lord Irwin. Washington, Lord Irwin, Lord Reading, Lord Linlithgow. Irwin. ଇରୱିନ୍, ବିଲକୁଲ ଲର୍ଡ ଇରୱିନ୍. କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଦାଣ୍ଡି ମାର୍ଚ୍ଚ? 1930 ଡେଟ୍ ଡେଟ୍ 22 मार्च, 12 ମାର୍ଚ୍ଚ 1930, 12 12 मार्च, ମାର୍ଚ୍ଚ. ଏଣ୍ଡ କେବେ ହେଇଥିଲା? 14 ନା ଏପ୍ରିଲ 6 ଏପ୍ରିଲ. ନା 6 6 ଏପ୍ରିଲ। अप्रैल 6 ଏପ୍ରିଲ 1930. 12 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, 6 ଏପ୍ରିଲରେ ସରିଥିଲା. Which country was the earliest to give women the right to vote? କିଏ ପ୍ରଥମ କଣ୍ଟ୍ରି ଥିଲା ଯିଏକି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିଲା? ଫ୍ରାନ୍ସ, ୟୁଏସଏ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ୟୁକେ. फ्रांस, 1893ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦେଇଥିଲା. ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ was the earliest to give women the right to vote. How many items are there in 11th schedule of Constitution of India? ଫାଷ୍ଟ ତ ଜାଣିବା ଦରକାର 11th schedule କ'ଣ? पंचायत, ପଞ୍ଚାୟତ. ତ କେତେଟା ଶିଡ୍ୟୁଲ ଅଛି, 18 କେତେଟା ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି? 18 29. 29 29. 29 18ଟା କୋଉଥିରେ ଅଛି? म्युनिसिपालिटी रे ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି 12th ଶିଡ୍ୟୁଲରେ ଅଛି 18ଟା. 11th ଶିଡ୍ୟୁଲରେ 29ଟା. 11th ଶିଡ୍ୟୁଲଟା ଆଡ୍ ହେଇଥିଲା କେତେ ମସିହାରେ, କୋଉ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁରେ? 93 73 23rd 90 90 93 92, 92. 73rd amendment act 1992. ବାଣଭଟ୍ଟ କୋଉ ରାଜାଙ୍କର ବାୟୋଗ୍ରାଫି ଲେଖିଥିଲେ? ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ, हर्षवर्धन, ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ. ବିଲକୁଲ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ତାଙ୍କର କୋର୍ଟ ପୋଏଟ ଥିଲେ, ଯାହାକୁ ହର୍ଷଚରିତ କହନ୍ତି. ଆଉ କ'ଣ ଫେମସ ଲେଖିଥିଲେ ବାଣଭଟ୍ଟ? କାଦମ୍ବରୀ. ବିଲକୁଲ କାଦମ୍ବରୀ ଲେଖିଥିଲେ. Which of the following controls involuntary activities like coughing and sneezing? Cerebrum, cerebellum, medulla oblongata. मोडुला ऑब्लोंगटा, बिल्कुल medulla oblongata controls involuntary activities like coughing and sneezing. It is the lowest part of the brain. Which article prescribes the duties of Comptroller and Auditor General of India? Duties କହୁଛି ହେଲା, duties 146, 147, 148, 149. 148 149 49 बिल्कुल ड्यूटीज ହେଲା 149. सीएजी एस्टाब्लिशमेंट 148 थाए बोली 148 किंतु ड्यूटीज ହେଲା 149. सीएजी इज अपॉइंटेड बाय whom? प्रेसिडेंट, President. CAG submits his resignation letter to whom? प्रेसिडेंट, President. CAG ଙ୍କର सेम स्टेटस थाए आउ कहा भलिया इंडिया रो? सुप्रीम कोर्ट जज, जज. वेरी गुड. सुप्रीम कोर्ट रो जज ଙ୍କର सेम स्टेटस थाए. CAG holds office for a term of how many years? 6 years or केते मैक्सिमम केते एज? 65 एज, 65 जोटा अर्लियर हेतु आइदर 6 वर्ष नहले 65 वर्ष हे गले से रिटायर करिवे. Who was the first CAG of India? V Narahari Rao. इन ओरल डाउट, V Narahari Rao. Who is the present CAG of India? गिरीश गिरीश चंद्र मुर्मू, Girish Chandra Murmu. बिल्कुल. When was rolling plan started in India? केते मसिहारे रोलिंग प्लान स्टार्ट हितला? 66 1980, 1980, 1974, 1978, 1985. रोलिंग प्लान केबे स्टार्ट हितला? 1980 1978 रे स्टार्ट हितला रोलिंग प्लान इंडिया रे. दिस कॉन्सेप्ट वाज स्टार्टेड बाय गुन्नार मिर्दल. गुन्नार मिर्दल.
Himalayas is an example of which mountain? Block, plateau, volcanic, Cold. cold. Cold Cold. mountain. Cold. Young na old? Young. Oh, Young. 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 Young cold mountain. The first amendment to Indian Constitution was made in which year? 1947, 48, 50, 51. 51. 51. 51, 1951, first amendment. Which schedule was added through first amendment? 9. कौन? Nine Sorry. seven. Ninth Schedule. schedule, बिल्कुल ninth schedule. Human Development Index is published by which organization? Human Development Index, HDI. UNDP. बिल्कुल UNDP. UNDP ର headquarter କୋଉଠି ଅଛି? Kenya, Nairobi. ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଅଛି। ନ୍ୟୁୟର୍କରେ। UNDP ୟୁନାଇଟେଡ୍ କଣ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ନ୍ୟୁୟର୍କ USA। UNEP ହେଲା ନାଇରୋବି କେନିଆ। ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। What is the rank of India in Climate Change Performance Index 2023? इंडिया ର रैंक केते थिला क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स रे? 5, 8, 9, 10। 5. 5, 8, 9, 10। 8th थिला 8th। 2023 रे इंडिया ର रैंक थिला 8th। द फेमस कल्चरल साइट रानी की भाव जहाकू क्वीन स्टेपवेल कहती कौ नदी कूल अच्छी? हुगली, यमुना, महानदी, सरस्वती। ସରସ୍ୱତୀ। यमुना. सरस्वती बिल्कुल। गुजरात रे अच्छी रानी की भाव जहाकू द क्वीन्स स्टेपवेल भी कहा जाए। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2? Bleaching powder. ब्लीचिंग powder. पाउडर। बहुत Bleaching बढ़िया। powder. ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍। कौन कौन कौच? ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा? Na2HCO3. Na2CO3. Na2CO3। बेकिंग सोडा? NaHCO3. NaHCO3। NaHCO3. NaHCO3। जिप्सम? CuSO4. NH2O। Half. 2H2O। CaSO4 2H2O। 2H2O। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है दुईटा अच्छी डाई। हेमी सेमी हाइड्रेट हेले कौन हम? Plaster of Paris. प्लास्टर ऑफ पेरिस हाफ H2O हो जाए। CaOH होल 2 को कौन कहती? କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍। Calcium hydroxide. Calcium hydroxide. कॉमन नेम कौन? ये स्लैग्ड लाइन। स्लैग्ड लाइन। slack line. Slack line. Solar energy is converted into electrical energy through which cells? Dry cells, voltaic cells, photovoltaic cells। Photovoltaic cell. फोटोवोल्टाइक सेल। बिल्कुल photovoltaic cells। Which blood group has no antibody? O, A, B, AB। नो एंटीबॉडी एंटीजन था। AB. AB. AB बिल्कुल। नो एंटीबॉडी हला AB रो और नो एंटीजन हला O रो। O. Oh. FIFA वर्ल्ड कप 2026 को तीनटा कंट्री रे हबो? पेयर कहबी हला तापर कहबो। चाइना, जापान, साउथ कोरिया, रशिया, बेलारूस, फिनलैंड, USA, कनाडा, मेक्सिको, UAE, कतर, सऊदी अरबिया। USA, Canada, Mexico. बढ़िया। USA, कनाडा, मेक्सिको रे हबो FIFA वर्ल्ड कप 2026। फास्ट FIFA वर्ल्ड कप को कंट्री होस्ट करथिला? Portugal. उरुग्वे। उरुग्वे। को कंट्री जीतिथिला? सेम उरुग्वे जीतिथिला। उरुग्वे। संतोष ट्रॉफी को खेल सह रिलेटेड? Football. Football. फुटबॉल। फास्ट टाइम इंडिया पार्टिसिपेट करथिला ओलंपिक्स रे केते मसिया रे? 82. 1948। नहीं 48 रे नु। देखी कहबो।
ଫିଫାର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କୋଉଠି ଅଛି? ଜୁରିଚ୍ Lausanne, ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। Switzerland. ଜୁରିଚ୍ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଜୁରିଚ୍ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଟବଲ କ୍ଲବ ଜାଣିଥାଉ ଇଣ୍ଡିଆର ହଉଛି କାଲକାଟା ଏଫସି। କାଲକାଟା ଏଫସି 1872 ରେ ହେଇଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ଫୁଟବଲ କ୍ଲବ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ହୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ପ୍ରିଏମ୍ବଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ एज पॉलिटिकल होरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किए प्रिएम्बल को के मुंशी बहुत के.एम. मुंशी मुंशी के.एम. मुंशी describe preamble as political horoscope of Indian constitution. The term socialist, secular and integrity were added to preamble through which amendment act? 42nd 42 Second 76 amendment. 42nd Amendment Act 76. 1976. How many times preamble has been amended till date? 1 one One. Once. 1976 42nd Amendment Act. यूनिटी ऑफ द नेशन चेंज होता 1976 रे कोउथरे टर्म थिला यूनिटी ऑफ द नेशन 1976 42nd अमेंडमेंट एक्ट रे सेटा चेंज की कोन है हैं? प्रिएम्बल रे हां फास्ट थिला यूनिटी ऑफ द नेशन तापरे कोन हला यूनिटी इंटीग्रिटी बहुत बढ़िया यूनिटी एंड इंटीग्रिटी डेमोक्रेटिक ऑफ द नेशन नहीं नहीं डेमोग्राफी नहीं जो टर्म जते जो जगह रे यूनिटी ऑफ द नेशन अछि सेठी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन हे गला इंटीग्रिटी वाट ऐड हला सेठी पई तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन पड़े इंटीग्रिटी ऐड होता तो कौ जगार से पचार यूनिटी ऑफ द नेशन टा चेंज होता यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन व्हिच आर्टिकल डील्स विथ ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट second 60 55 60 65 70 60 बहुत बढ़िया 60. आर्टिकल 60 of the constitution deals with oath or affirmation by the president which article states that there should be president of India 52 52 52. 2 which article deals with term of office of president 54 59 56 term of office of president 56 election of president 54. 54 54 a qualification for election of president 58 ना करते 58 procedure for impeachment of president 61. 61. 61 61 president makes and subscribes to an oath in presence of whom Chief Justice of India. chief justice of India 59 टा कोन 59 हला conditions of president's office ऑफिस टर्म टा ऑफिस रो कंडीशन टा टर्म टा नुह टर्म टा 56 प्रेसिडेंट्स ऑफिस रो कंडीशन कोन हवा दरकार सेटा आर्टिकल 59 व्हिच लीडर्स टू लीडर्स साइंड तास्केंट एग्रीमेंट 1965 रे इंडिया और लाल बहादुर शास्त्री पाकिस्तान भितर जो साइन हितला पीस ट्रीटी तास्केंट एग्रीमेंट को दुई जण थिले वल्लभ भाई पटेल एंड जिन्ना जवाहरलाल नेहरू एंड आयुब खान लाल बहादुर शास्त्री एंड आयुब खान लाल बहादुर शास्त्री आयुब खान बिल्कुल लाल बहादुर शास्त्री एंड आयुब खान सेते बेलर दी जण प्रेसिडेंट थिले इंडिया एंड पाकिस्तान रो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माउंटेन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल माकालू मानसलू धौलगिरी कांचनजंगा Dhawalagiri. मक्कालू मनुलू दीटांको तो नेपाल पे ना Between इंडिया मतलब और नेपाल मझी रे कहली कंचनजंगा आर ना 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 से फास्ट माकालू धौलागिरी कांचनजंगा ହେଲା ଦିଟା ଯାକର border ରେ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ନେପାଳ ର ସେଇଟା ପଚାରିଛି ନା ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ନେପାଳ ଦିଟା ଯାକ वर्ल्ड ର ହାଇଏଷ୍ଟ ମାଉଣ୍ଟେନ କୋଉଟା एवरेस्ट कंचनजंगा माउंट एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट को नेपाल रे कोन कहंती ये सागरमाथा Sagarmatha. सागरमाथा इंडिया ର हाईएस्ट पिक कोटा जोटा सिक्किम रे अछि कंचनजंगा Kanchenjunga. इंडिया ର सेकंड हाईएस्ट पिक कोटा जोटा उत्तराखंड रे अछि नंदा देवी नंदा देवी नंदा देवी बिल्कुल
कौन पचारिबे कि रेज द हैंड करूचंती जणे एनीथिंग यू वांट टू आस्क No. द क्लासिकल dance form kuchipudi belongs to which Indian state Andhra Andhra Pradesh. Pradesh. Andhra Pradesh. Andhra Pradesh, आंध्र प्रदेश सत्रिया Assam. Assam, Assam. कथकली Assam. कथकली Kerala. Kathakali, Kerala, Kerala. केरला भारतनाट्यम Tamil Nadu, Tamil Nadu. Tamil Nadu. फंडामेंटल ड्यूटीज were added to constitution by which amendment act 42nd. 42nd. 44, 44, 44. 42nd 42nd Second. 44th रे गोटे ही जिनस मेन इंपोर्टेंट जोटा राइट टू प्रॉपर्टी उच्छेद देथिला Right to property. 42nd amendment act रे फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हेतिला को आर्टिकल रे अछि फंडामेंटल ड्यूटीज 51A. 51A, 51A. 51A 11th फंडामेंटल ड्यूटी टा ऐड हेतिला थ्रू व्हिच amendment act 89, 86. 86, 86th amendment act 2002 2002. 2002 First Amendment Act 1951 added which two articles into constitution 39. 90. 31. 31A 31B 31 and 31B. 31A and 31B Schedule 9 add करथिला और articles 31A and 31B add करथिला What is the process by which a gas is converted into solid gas टा solid हुए Sublimation. Sublimation. gas is converted into solid Sublimation. gas is converted into solid ऑप्शन होची फ्रीजिंग वेपोराइजेशन सब्लिमेशन डिपोजिशन deposition, Deposition. डिपोजिशन सब उल्टाटा कहूछ समस्ते सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू गैस डायरेक्टली हेले सब्लिमेशन तो मु कहली गैस इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड उल्टा डिपोजिशन कन्वर्शन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड vapor, Paper. लिक्विड इनटू सॉलिड Vapor. Freezing. Freezing. फ्रीजिंग fridging, सॉलिड को तुम वेपर कर दोछ कोन कहबी अल्काली मेटल्स आर असाइन्ड अंडर व्हिच ग्रुप इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अल्काली मेटल्स सेकंड फर्स्ट 18th थर्ड First group. First. First group First. alkali metals 49th parallel line is a boundary between which two countries 49th USA, Canada. US, Canada. USA, US, Canada. USA and Canada 38th parallel South Korea. North Korea, South Korea. North Korea. North Korea South Korea North Korea. Maginot line Germany, France. Pakistan. Germany France McMahon line India, China. India, China, India China Hindenburg line Germany, France. Germany Poland Finland. Germany Poland 31st parallel এটা জানি না এটা জার্মানি আছে কিন্তু ইরান ইরাক আচ্ছা ইরান ইরান Iran, Iraq. 31st parallel 17th parallel এইটা আন্ডার না না ଜାଣି ପାରୁଛ ସାଉଥ ଭିଏତନାମ ନର୍ଥ ଭିଏତନାମ ଭିଏତନାମଟା ଆଣ୍ଡାମାନ ହେଇଯାଉଛି ନାଇଁ 17th parallel ସାଉଥ ଭିଏତନାମ and ନର୍ଥ ଭିଏତନାମ ରେଡ୍ କ୍ଲିଫ୍ ଲାଇନ୍ ইন্ডিয়া Pakistan, India. India, Pakistan, England, yeah, Bangladesh, India Pakistan who among the following lived in the court of Kanishka and composed the biography of Buddha Charita ଅଶ୍ୱଘୋଷ बिल्कुल कनिष्कଙ୍କର କୋର୍ଟରେ ଥିଲେ କନିଷ୍କ କୋଉ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ରୁଲର ଥିଲେ କୁଷାଣ କୁଷାଣ ଡାଇନାଷ୍ଟି बिल्कुल when a bus starts suddenly passengers are pushed back this is an example of Newton's which law First law. Law of inertia.
बिल्कुल फास्ट लॉ लॉ ऑफ